बाबे शै कोई नहीं तो 19 20 21 नूं तेरे प्यो दा वलीमा हो रहा सानू ओनू कुफर कहंदा कम चुक के रख, सानू कहंदे हाथ होला रखो, सानू अपने ही कहंदे हाथ होला रखो। कमाल हो गया। बाबे शै कोई नहीं ते आईडियां तेरे अबू दे नां ते बंद होंदियां। चलो जी, कहते हैं मुफ्ती साहब मुहज्जब जुबान इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा बाबे शै कोई नहीं, तख्ते बिल्किस तेरा प्यो लेके आया है। मेरा ये सवाल है आपसे, आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े मौलवियों ने सुनते हो, ईमान मक्के क्यों नहीं गया? क्योंकि हजरे अस्वद मक्के चे, मकाम इब्राहिम मक्के चे, मुजदलफा मक्के चे, मिना मक्के चे, अरफात मक्के चे, सफा मरवा मक्के चे, मशरुल हराम मक्के चे। हुजूर फरमांदे ने ईमान मदीने जाएगा। बुखारी दी हदीस है, सफा नंबर 302 दे उत्ते जड़ी जेल ने अगे रखी है। बोर बुखारी अगे रख के कहंदा बाबे ते शै कोई नहीं, तो मैं क्या घरों बाहर क्यों नहीं निकलता? बाबे शै कोई नहीं तो 19 20 21 नूं तेरे प्यो दा वलीमा हो रहा सानू ओनू कुफर कहंदा कम चुक के रख, सानू कहंदे हाथ होला रखो, सानू अपने ही कहंदे हाथ होला रखो। कमाल हो गया। बाबे शै कोई नहीं ते आईडियां तेरे अबू दे नां ते बंद होंदियां। चलो जी, कहते हैं मुफ्ती साहब मुहज्जब जुबान इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा बाबे शै कोई नहीं, तख्ते बिल्किस तेरा प्यो लेके आया है। भाई ईमान मक्के क्यों नहीं जा रहा? हालांकि मक्के में एक नमाज पढ़ो लाख नमाज का सवाब है, लेकिन ईमान सिमट कर मदीने जा रहा है। क्यों? फरमाया जिसको आमाल की फिक्र है वो मक्के चला जाए, जिसने ईमान बचाना है वो मदीने चला जाए। ईमान खुद जा रहा है। अच्छा, ईमान क्यों जा रहा है? बल्कि तिरमिज़ी की हदीस है, हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन इस्तता यमूत बिल मदीनती फलयमुत, फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे। हुजूर ने क्यों नहीं कहा कि मक्के में मरे? क्यों? मग़ज़े कुरान, रूह ईमान, जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। और इकबाल कहता है मुस्तफ़ा बेरसां खेशरा के दी हमाऊस। इकबाल कहता है दीन तो हुजूर की जात का नाम है, और अगर आप कहते हैं दीन नमाजों का नाम है, तो नमाज़ां तो साढ़े नालों ज्यादा दूजे पढ़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो नफल नहीं छुड़ते, साढ़े फर्ज पूरे नहीं हैं। लेकिन हबीबे किबरिया की अजमतों से मुनहरिफ होकर यह दावा मुसलमानी कभी भी माना न जाएगा। इकबाल कहना हुजूर वल चलो, ईमान खुद दौड़ के हुजूर को जाके कहना है। आला हजरत ने दोनों हदीसों का तर्जमा करके कहने अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और इन्नल ईमान लयअरिज़ु इलल मदीना कमा तारिज़ुल हय्यतु इला जोहरिहा, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। फितनों से बचें, अपनी औलाद को बचाएं। लो जी, अगर मौलवी बढ़ावांगे की लबेगा? मैं कहा कदी कोई शायद लालच तो बगैर भी कर लिया करो। नहीं, मैं बढ़ांदे क्यों नहीं? सारे स्कूले टोरी रखें, टाई पा के सुबह सवेरे जा रहा है, फिर भी वेख लो जी टाई पाने वाला बस्ता पिछे तरीक रहा है, ते नूरानी कायदा शहीद भी है, ते निका जा मुंडा उन्होंने सीने नाल ला रहा है। क्यों? वो ऑक्सफोर्ड दियां किताबों को पिछे तरीक रहा है, ये शहीद कायदा अगे क्यों रखा? कहता अगे जाना भी है नहीं है ना। और मैं लाहौर वाले की यह गल नहीं समझ आती, साडा निजामिया सारे आउटसाइडर हैं, जितने बड़े बड़े मदरसे बाहरों लाहौरों गिने चुने लोग पढ़ाते क्यों नहीं? कहते जी पंजाबी है ना, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द। इकबाल कहता है पंजाबियों के बारे, कहते नहीं मुफ्ती साहब मौलवी बढ़ावेंगे तो बच्चे भुखे मर जाएंगे। जबान जदे आम है ये जुमला कि मौलवी बढ़ावेंगे भुखे मर जाएंगे, तो दूजे पासे फजर की नमाज पढ़ के ना तो 5 बंदे खलो के कह रहे होंगे यार मौलवी खांदे बड़ा।
ایک پاسے کہندے اپنی گل دے اندر تضاد ویکھو، ایک پاسے کہندے مولوی بناؤ بھوکے مر جاؤ گے، تے دوسرے پاسے کہندے مولوی کھاندے بڑا حلوہ بڑا کھاندے تے حلوہ پوڑی ساری اسی کھاندے ہیں۔ اے جڑی لاہور صبح لگدی لکھاں روپے دی حلوہ پوڑی ساری اسی کھاندے ہیں۔ ہاں اگر کھاتے ہیں حلوے تو اگر لبیک والے حلوے کھاتے ہیں جلوے بھی دکھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ دیکھو جی میں بڑا لمبا سفر کر کے نا جی اے پورے ہفتے او کشمیر دا بارڈر انہوں کراس کر کے اتھوں کے پی کے تو ہو کے لاہور پہنچ کے چیچا وطنی تو ہو کے آج تواڈے کول پہنچیا۔ میں ایک گل تانوں کہاں گا، صاحب شفا نے لکھیا کہ نماز دے اندر جتنے مرضی خیال آون نماز پڑھ دیاں برے اچھے جڑے خیال آندن بندے نوں نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن ایک واری اگر خیال آ جائے حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ساری تقریر ایک پاسے ہے مسئلہ سن کے جاؤ، تے دوسری گزارش ہے زندہ باد دے اتے کدی آواز ہلکی نہ رکھنا۔ جڑا مرضی حضور دا کوئی غلام نعرہ لا رہا ہوئے، جدوں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لائے ایمان اور عقیدے دے زور نال جواب اس طرح دیا کرو، اس طرح دیا کرو۔ بڑے میں مہذب جملے بولن لگیا نے، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، افسوس کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ بڑے محتاج جملے، آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ہارٹ بیٹ تیز نہ ہو جائے۔ میں کہنا زندہ باد دا نعرہ اتنا زور نہ لانا چاہیے ہے کہ مرزائیاں دے جڑے جمن والے بچے نو ضائع ہو جان۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت۔ اے تھوڑا جا اور زور نال، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچ، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔